Hola, buenas. Hola, ¿cómo estáis? Saludos terrícolas Saludos terrícolas y de día, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Nuestras habitaciones y de día, terrícolos. sí, o sea, con la luz Sí, de... sí, sí, sí. Estamos muy acostumbrados. Bueno, ahora en Sí, verano, pero cuando hagamos los directos, sí que habrá más luz, eso sí. sí, no sé si me favorece la oscuridad, pero aquí No, a estamos. mí no, a ti te da igual. Yo es que estoy un poco así, desde que me quita la barba, me sobra cara y es peor, es peor. Entonces, bueno, oye, pues vamos Estamos a... estupendamente. ¿Para qué nos Estamos vamos a engañar, estupendamente. hombre? Estamos Venga, estupendamente. hoy tenemos un día de estos interesantes, Y raros. de estos raros, de estos curiosos y de estos que Sí, pueden cambiar la vida de todos o no. O no. o no. Lo O más no. seguro, bueno, vamos, no me quiero anticipar. Lo Bueno, más seguro, tú iba a crees que decir no. Que ya vas con que tu no. camiseta de la Pero NASA. estaría. Esa camiseta que Luego no se puede contamos llevar eso, al eso. ufology. Luego bueno, lo contamos Esa ya. camiseta. Al Congreso de Ufología de Barcelona, pero Congreso Mundial porque van ponentes de diferentes lugares. Sí, dices tú. Y nosotros hemos ido durante muchos años, últimamente no tanto. Esperamos volver a retomar este año. Si quieres, Ujú. luego, si nos da tiempo en la tertulieta, comentamos un poco sobre eso. Pero que nosotros nos presentamos en Montserrat, que Sí, se señor. celebró allí, lugar de ovnis, donde los 11 de cada mes se reúnen los entusiastas del fenómeno ovni y sobre todo el 11 del 11 de noviembre, con aquella corriente contactista de Luis José Grifol. Bueno, pues vamos allí, después que todos dicen, la NASA nos miente, la NASA nos engaña, no hemos estado en la Luna ni en Marte, ni nada de nada de nada, todo es mentira. Digo, bueno, presentado por Risto Mejide. Eh, pues allí aparecemos tú y yo, Isra, con la camiseta de Pues la sí, NASA. Como dos ahí pimpollos. estamos. Con dos ahí, porque nosotros lo valemos. Bueno, la cuestión es que hoy yo espero alguna noticia. Hoy espero alguna noticia. Vamos, si te parece, Álvaro, a explicar. Hay varias noticias sobre el tema hoy, ¿eh? Esto Sí, sí que es curioso. a Pero ver, sí, vamos a sí. explicar primero qué es lo que pasa hoy y qué menú van a tener hoy en estos directos. Claro, sí, 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 por supuesto. Ahora vamos a comentarlo todo porque ahí media empieza, se supone. Vamos a ver la famosa puntualidad de Cabo Cañaveral. A ver si es cierta, la legendaria, que estoy hablando muy en broma porque todos los Sí, sí. lanzamientos o se posponen Todo el mundo sabe que no. todo el mundo. Ahí sí podemos criticar a la NASA. Bueno, que nos saludan desde el chat, hombre, todavía de momento hay poca gente. Decidnos hola, ¿qué tal? Dejadnos un Hombre, comentario, un like, por favor. yo estoy intrigado, mira, no lo vamos a decir a nadie, ¿vale? Porque esto de estar a esta hora a mí me hace especial ilusión. No Mm, lo diremos a nadie. Pero que nos digan, o solo, mira, un café. que nos pongan un dedito así, los que estén desde el trabajo Sí, escuchándonos o sí, sí, viéndonos. sí. Mira, Todo pues ya te digo hacer. yo quién. Julia. Julia, hola remoteros, si anuncian algo, poned un mensajito Sí, por aquí que me toca currar, ¿ves? Y es que, por sí, sí. ejemplo, Miguel, que nos ve desde Texas, por allí son las, ¿qué? Las 18 de la mañana. Claro, Dice, qué temprano, que acabo de empezar la jornada. Todos nos ven desde el curro. Saludos, esconder por ahí el teléfono o ponernos esconder, en esconder. pantalla doble y ponéis una pestaña por ahí Sí, olvidada. en el teléfono no se puede, a no ser que pagues esto que hay que pagar, bueno, hay algunas formas. Es verdad. Pero en el navegador sí. Navegador sí te lo dejas ahí de fondo, tú con tus auriculares de atender llamadas y nos vas escuchando. No pasa Sobremesa nada. del misterio con un Sí. cafetito a unas El horas resopón, me gusta la palabra también. en el resopón. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que Eh, pasa es que, pues, si se cumple, si no, ya vamos a ver que aquí va a haber, Houston tenemos un problema, porque, claro, en su zona horaria son las 8:10, claro, en Texas es más. Nosotros wow. estamos con la hora de Washington, de la costa este, East Coast represent. Eh, luego explicar lo del ufology, dicen por aquí. No, bueno, ya lo hemos contado, que Bueno, entre hombres de negros contactados y gente muy peculiar, aparecemos Isra y yo apoyando la versión oficialista con bueno, camisetas de la y NASA. luego tenemos un juego no oficial, es un juego que nos hemos inventado, que es adivina quién molaría que fuese el hombre de negro. Es decir, Bueno, sí, es aquello, claro. increíble. Yo Como de tengo. Scooby-Doo cuando le quitan la Sí, máscara al... sí. Yo tengo ese juego mental en todos los ufology y digo, ostras, ¿cómo molaría que esa señora que aparenta estar dormida mientras habla Guijarro? ¿Cómo molaría que fuera un hombre de negro, en realidad? Claro, o sea, que es una señora Claro. random, pero que tú le tiras así, le sacas así, sale una máscara y sale ya con sombrero y todo, Molaría un que mogollón. tiene su traje negro.
Pues sí, dice José Antonio Tenza, qué grande, lo más científico del ufology. Y nosotros, oye, que somos del misterio, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, y hay cosas Cosas que que sí. regulín Oye, ¿y regular. para cuándo, mientras vamos haciendo tiempo? Sí. Oye, ya veo. Ah, no se ve nadie todavía. Estoy viendo así por el rabillo del ojo las imágenes que estamos siguiendo para cuando empiece esto. Mm. ¿Para cuándo camisetas de la agencia europea? O sea, tanto rollo de la Ah, NASA. no, Sí, ¿para oye. cuándo? De la agencia española. Bueno, ¿sabes que hay una agencia catalana? Esto es muy bueno, ¿eh? Joder. Siempre, ¿Tú, siempre, siempre. No digo nada, no tú digo lo, nada. tú- Tiene que tú lo- haberla. tú lo sabías? O Pues yo sea, quiero una yo, agencia madrileña, yo ¿sabes? soy, yo soy, Que yo se va a soy llamar catalán Chotis. y me descojono bastante de ello, la verdad. Es algo que me hace mucha gracia. Han lanzado un pequeño satélite chiquitín que se llama Anshaneta. Y la Anshaneta es, ¿tú sabes Venga, por favor. el niño que está arriba del todo de Castell? Sí. Pues se llama Anshaneta. Entonces, De pues los castellets sí, esos que se Castellers, suben. el que queda Vale, arriba vale, es vale, la, vale, vale. es la Entiendo, Anshaneta. entiendo. Pues al satélite le han llamado así. Eso Claro, mola la un verdad es montón. que me gusta un Es poquito, me chulo, gusta. es Me gusta un gracioso. poquito. Me gusta un Yo, poquito. yo siempre he pensado que el niño ese, como salga un poco disparado, sí que puede ser el primer satélite Desde en, luego. en órbita, porque son muy Decidnos, altos. Ujú. decidnos si se oye bien. Dejadnos un like y voy a compartir el enlace en redes antes de que den las 4:30. Ahora os contamos qué es lo que pasa. Que pues ya algunos os lo sabéis porque lo hemos ido poniendo en redes, pero bueno. Habrá gente que diga, estos dos están en directo fuera de hora. Por cierto, dejadnos like, que aquí solo tenemos 6 likes y hay unos cuantos conectados. Venga, Mira a ver. que si No seáis vagos. descubrimos, mira que si descubrimos, después de tanto rollo, que la hora buena es esta. O sea, tú imagínate. O Yo sea, lo he dicho desde hace mucho tiempo. yo creo que De es hecho, lo peor. O sea, yo tenía los planeado. miércoles a las 4 de la tarde. O sea, imagínate. No, es que esto es una hora que está la gente a lo mejor pues con la sobremesa, los que no están trabajando y los que están Claro. trabajando están en ese momento tonto del trabajo, que no están muy Sí. vigilados porque todavía no todo el mundo ha entrado. Es un Mm. momento así, el cafetito de después de comer. Hombre, que también hay trabajos que es permitido, yo qué sé, escuchar algo de fondo. A ver. También, sí, sí. También, por suerte, hay lugares en los que puedes escuchar una radio. Yo creo que ahora esto se debe haber modernizado El y la problema es gente que debe. en YouTube te pide también la escucha activa, que estés ahí Bueno, mirando. pero a veces puedes dejar pasar los anuncios esos que saltan, ¿sabes? Eso sí. Yo me imagino, es curioso cómo ha cambiado el mundo, ¿eh? Ahora la gente, en vez de escuchar a, yo qué sé, José María García, ahora escuchan a Jordi Wild. Es muy raro esto, ¿eh? Esto es tope de raro. Tope. O sea, lo que es el ambiente general no ha cambiado, pero el formato sí. Sí, 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 sí. A ver, que estoy Bueno, compartiendo todavía vamos a más ver. sitios. A ver, ecos en Facebook. Venga, a ver. Ya, solo me queda esto y ya lo comparto y ya estoy contigo. Pues sí, ¿para cuándo camisetas de la Agencia Espacial Española? Del Claro. Miura. Sí. Del Miura. ¿Qué Sería os muy parece? chulo. Que nos dejen en el chat. ¿Qué os parece? ¿Os parece una chorrada o os parece interesante? A mí me parece interesante, ¿eh? Pero la NASA proporciona cobertura de la reunión. No, proporcionamos. A ver, cobertura de la reunión. A ver. Cobertura. A ver. En directo. Cobertura. Y así os lo voy explicando. De la reunión de NASA sobre OVNIs. Exactamente. Publicar. Venga. Pues bueno, oye, a ver, yo no sé. O sea, yo creo que tanto rollo para nada, ¿quieres decir? O sea, tanto rollo para que hoy no nos digan nada. Porque esto Hombre, lo que se espera, ahora hacemos las quinielas, ¿vale? se ha Además anunciado, ¿eh? tengo aquí las preguntas que los usuarios han hecho a la NASA y las tengo Vale, es para interesante. que podamos de alguna forma ver cuáles son las más interesantes y preguntarle también a la gente que se conecta. Bueno, a lo que voy. Resulta que hoy nos han convocado en NASA en horario, no toda la costa, creo, no sé si toda la costa este tiene el mismo horario, pero bueno, horario Washington, que son 6 horas menos, ¿no? Sí. A las 4:30 nuestras, ahora mismo son las 4:15 en Madrid, en España peninsular, en las islas 1 hora menos, pues eso, a las 4:30, dentro de 15 minutos, van a comenzar una reunión. Ahora contaremos un poquito en qué consiste todo esto. Y este directo es muy posible, aunque no está confirmado, es muy posible que se haga en 2 partes. Una hora, que no sabemos cuánto durará, y otra a las 9, donde van a hacer una rueda de prensa explicando cosas.
¿Y qué son esas cosas? Bueno, deja que ponga ya esto aquí, por fin, y ya cierro todo, que es que me cansa un montón tener que compartir. Ujú. A ver, aquí. Pum, pum, pum. Compartir. Venga, Bueno, os doy un titular, si quieres. venga, da Tal y un como titular. decía el periódico hoy decía lo siguiente, decía comunicado oficial sobre la existencia de ovnis en directo. O sea, lo están siguiendo muchos de los ¿Se diarios está nacionales. siguiendo? A ver, Sí, vamos a sí. ver, NASA. O sea que cuidado con esto. Noticias. Sí, sí. Queremos proteger el agua de la luna. Bueno, mira, Muy pues esta me la guardo por si hay que leerla después. bien. Hay una carrera espacial con China. Realiza su primera presentación. Por cierto, Evox. Nos podías haber. Evox. Te lo digo a ti. ¿Eh? Nos podías haber J, hecho un. J, A, J. J. Claro, I. claro, claro, claro. Evox. Vamos a inventárnoslo. No, Juan no. Alberto Evox. Sí. Como si Evox fuera el apellido, ¿no? Un No, señor. señor Evox. Eh, Podríais habernos, confiar en Ecos de lo Remoto para la retransmisión oficial. Yo sé que confiar en nosotros es como darle a un mono una bomba de relojería. Que, oye, no no te tiene por creas. qué. No tiene por qué, pero puede explotar. Un No mono a tiene por qué, veces ¿eh? hacen cosas No bien tiene por qué. hechas. Por eso, porque, con todo el respeto hacia los monos. Eh, la NASA proporcionará detalles. Última hora del comunicado oficial, en tiempo real. Mira, en el periódico lo están siguiendo en tiempo real. Lo tenemos aquí. Vea, pues os voy a leer un poquito de lo que dice. Las expectativas son altas ante el. No, mentira. A ver quién firma esto. Bueno, a ver, no quiero romper yo la ilusión de nadie. Las Valentina expectativas. Rafio. Valentina, Rafio, que no son Mm. altas. Que los que estamos en el mundo de la ufología, de los misterios, pensamos que raro será que nos sorprendan con, ostras, aquí tenemos unas cositas que no podemos explicar. Raro es. Oye, no lo descarto, pero supongo que. Bueno, luego comentamos qué impresiones tenemos, qué sensaciones. Luego también, quedaros que vamos a retransmitir la final de la Europa League entre la Roma y el Sevilla. Sí. Vamos a tener a Ya que Cristóbal Soria estamos con ya. nosotros. Sí, sí. Va a estar con nosotros Cristóbal Soria, no os lo perdáis. No, no os lo creáis, no os lo creáis. Oye, molaría mucho que fueran. A ver, vamos a decir. Si pudieran ir Hombre, entrando en la retransmisión, no va a entrar nadie, ya lo digo, porque hemos tanteado a la gente y no, por unas cosas o por otras, no le iba bien. Pero si pudiera entrar, aparte de los míticos, ¿no? Pues sí, hombre, de, sí. yo qué sé, de Juanjo Benítez, ¿no? Pero ¿quién tú querrías que, para complementar las opiniones, quién meterías aquí un ratito O sea, pero en plan así bien. con nosotros? En Como plan bien. quieras. En plan En bien y no, plan. lo que quieras. Hombre, en plan bien. Yo sabes que soy muy fan de Guijarro. Guijarro me gusta mucho. Guijarro, Josep Guijarro, está en Egipto, Guijarro está en Egipto y no puede. Pero tiene disculpa. sí, pero en Javier Sierra plan. tiene disculpa porque se había ido esta mm, mañana a ver el lanzamiento que no ha salido. El lanzamiento del cohete Miura 1. Cancelan el despegue de la misión española desde Huelva al no darse las condiciones adecuadas para el lanzamiento. El primer cohete europeo privado que será lanzado al espacio desde Huelva no se lanzará hoy. Vaya. Ya le van a poner una segunda fecha donde esperan que haya mejor Pero en plan mal, te voy a decir quién. Te voy a climatología. decir quién, Yo porque también te iba a decir. hay un personaje que hace 6 días ha dado una primicia y me mola un montón. Que es el maestro Joao. Hombre, El me mae- encantaría. Sí, Me encantaría. el maestro Joao ha puesto fecha para la aparición extraterrestre. Hace 6 días, ¿eh? No sé si es casualidad o no. Pero sí que Pero... le da algo. Le da algo, ¿eh? me ha dado la tos, de verdad, se me ha Sí, ido por sí. otro lado el café. Vale, ¿Cómo es maestro. eso? Vamos a Pues, buscarlo. bueno, pues resulta que el maestro Yao ha dicho directamente, el nombre es que es así. Ha Ah, dicho y quién va a ganar las elecciones también, ¿no? sí, lo dice todo, dice todo. Es que, bueno, ha dicho que de momento él cree, o él dice que en 2034 es cuando los vamos a ver por aquí ya. Bueno, Vamos a ver a los oye, extraterrestres. si Dios quiere, llegaremos. Si Dios quiere. Sí, sí. Y no sé, el maestro Joao a lo mejor es un experto en la sombra y no lo sabemos. ¿Sabes? Dice Rubén que eso con la Agencia Especial Madrileña no hubiera pasado. Efectivamente, efectivamente. O sea, tú imagínate qué chulo con un gato ahí en el. Claro, no. Además Un se gato podía llamar astronauta. chulo. El cohete se podía llamar chulo, tranquilamente. Es una palabra muy Pichi. castiza. Sí, Pichi. Me encanta. De Madrid al cielo. En los parches Era muy pondría. chulo. Está hecho. Sí, En los está bien parches hecho. pondría de Madrid al cielo.
Hostia. Pues tú no des ideas a los que han ganado las elecciones, ¿eh? Que esto se anima rápido con cosas así. Bueno, Claro, pues nada, se oye. Lo más animarían, ¿eh? estrambótico, ¿no? Se animarían, ¿no? De Mira, todo. prefiero que lo inviertan en cosas importantes para la gente. Pero mola Eh, mucho, mola mucho. Mola mucho el de a Madrid al ver, cielo, pero está hecho todo ya, ¿eh? yo en serio, aunque sería un pinchaglobos, en serio que quisiera que viniera. ¿Cómo se llama este Caramba. chico? Alex Ribeiro, ¿no? Oh, Ribeiro, sí, sí, sí. Alex Ribeiro. Sí, Sí, porque como divulgador conoce muy bien. de astronomía, de temas del espacio, es uno de los mejores. Pero Una maravilla. no es que sea escéptico, es que no cree directamente. O sea, es que no le deja ni una rendijita al tema ovni. Pero me gustaría que estuviera, pues seguro que explicaría cosas interesantes desde el punto de vista más científico. O un José Manuel Nieves, por ejemplo. Que no También. sé si seguirá, pero ha estado pachucho con un COVID fuerte, 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 ingresado en el hospital. Así que bueno, si hay aquí gente que sean fans del canal de Materia Oscura de José Manuel Nieves, el director de ciencia de ABC, pues le mandamos un saludo. Si lo puede ver, pues mandárselo de nuestra parte. Un saludo, pronta recuperación. Y aquí nos hubiera gustado. Mira, están diciendo por aquí Villarrubia. Hombre, pero Villarrubia siempre Pero está bien. Villarrubia se caga en la NASA, perdóname que te lo diga así, pero 40 millones de veces. O sea, ya me ha dicho él, no, hermanito, que no van a decir nada. Lo tiene claro. Manu Carballal, hombre, Manu Carballal sí, pero no podría entrar, no suele figurar mucho en cámara, ¿no? Te podría entrar por teléfono, por llamada. Y hemos dicho ya que quien no quiera salir aquí, nosotros estamos aquí con el jepeto y encima a plena luz del día. Sí, Nos sí, que estamos es. exponiendo. Aquí se expone uno. Pues sí, Ay, sí. Bueno, bueno, bueno. Hay muchas noticias durante estos días. De hecho, bueno, ya lo sabes también que la Tierra ha recibido con éxito el primer simulacro de mensaje alienígena. Ya lo hemos sí, recibido. Hemos recibido un mensaje desde Marte. ¿Vale? anda. O sea, se ha hecho una prueba. Se ha hecho una prueba y, bueno, pues sí, ya lo hemos recibido. Lo hemos recibido. ¿Vale? Entonces, eso significa que es una tontería, ¿no? Lo veo un poco chorra, como decir, ¿serán capaces? Pues vamos a hacer una prueba nosotros. Bueno, pues sí se puede. O sea, es algo que ya. O Sí, sea, el que no sé. problema con... Sí, perdona. No, no, que no sé exactamente para qué sirve el experimento este. Bueno, a veces van por delante de otras cosas. A lo mejor, Modo no sé. conspiranoico, en modo conspiranoico me pongo, van por delante de otras cosas que ya saben o que ya intuyen, pero a veces simplemente están probando y están un poco dando palos de ciego. A veces somos un poco, vuelvo a decir, un poco monetes los seres humanos. Y va a decir que lo de las señales es muy complicado porque se mueven, de momento, lo que conocemos para propagar estos mensajes es la radio. También se puede hacer por láser, pero no sé si está ahora mismo perfeccionado ningún sistema de telecomunicación a tanta distancia por láser. Pero por la radio se mueve como se mueve y la velocidad es la que tiene. Y tenemos una bola alrededor de la Tierra, una bola imaginaria, que es desde que se inventó la radio y se empezaron a emitir ondas hasta hoy, ¿cómo se ha podido, cuánto radio ocupa alrededor de la Tierra? No es nada. O No es sea, nada. Entonces, vamos a decir, en plan científico, muy científico lo que te iba a decir. Esto significa entonces que a lo mejor en algún planeta cercano ahora están escuchando en Carna de Noche. seguro, seguro. Y Ahora están, y mismo. están ahora con la psicofonía del Palacio de Linares. Ahora mismo. No tengo mamá, mi hija Raimunda, no sé cuántitos. Ahora. O sea, Oye, vamos a pinchar la señal por si acaso. A ver. sí. Prepare building. Verás tú las traducciones. Ey. Oye, no se oye, ¿eh? No sé, no, porque lo he bajado, lo he Ah, bajado. vale, 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 vale. Mira, ahora vaya a ver. A ver ahí, hola, ¿qué tal? Voy a. Así, ¿eh? Vale. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien ahora? O más bajito. Yo creo que está bien. Está bien, está bien. Si No, la pero gente ve está- que nos tapa las voces o algo, que lo digan. vale, que nos digan si se oye bien. Solo queremos oírlo de fondo porque total nos vamos a enterar Sí, y no. tiene subtítulos, tiene subtítulos. No, de momento no están. Bueno, vamos a como decir estaba el. viendo- Vamos a decir el menú, Dime. perdona Álvaro. Vamos a decir el menú. Sí, sí, sí. Vamos a ver esto. De aquí a un rato vamos a dejar verlo. Sí, porque Y luego esto está. dura toda la tarde. Y lo- O no, es que no sabemos, lo mismo dura 15 minutos. ¿Vale? Vamos a ir viendo, pero si dura mucho nos tenemos que ir nosotros. Vosotros, el que quiera que se quede y el que no, no. Pero vamos a hacer esa retransmisión, ¿no? Pero simplemente vamos a pinchar la señal y luego nos marcharemos si se alarga, porque yo además me tengo que ir. Pero luego a las 9
¿vale? A Venimos las 9, aquí que a recoger todo esto. son las 3 de hora Washington, a las 9 de la noche Madrid, Barcelona, vamos a volver a conectar porque van a hacer un comunicado. Van a hacer un... ¡Hey, starting soon! ¡Vamos! Mira qué musiquita. Unidentifies anomalous phenomena UAP. UA. Tenemos que hacer... ¡Uja! UAP. Bueno, lo cierto es que Isra... nos han cambiado el nombre de UFO. Ya no es UFO, ya no es OVNI, sino FANI. Ya no es UFO, sino UAP. Yo te compro UAP. Yo seguiré diciendo OVNI y ya está. Pero jamás diré FANI. Fanny, ¿no? No, porque me suena Fanny, la isla a de la las de Christopher. tentaciones. Sí. A Estefanía. No me gusta eso. Bueno, pues no sé. Oye, sobre todo que nos digan al otro lado por saberlo. Así dejo el volumen ya, así, para siempre. Si se nos escucha a nosotros normal. Es decir aquello, que la música de fondo no sea uno, diga, ostras, os está tapando la voz. Eso no. Oye, ponte ahí, que voy a hacer una captura de pantalla con el Starting Soon. Ahí. Ya está. Me la llevo. Ya Voy a está. copiarla y a pegarla. Donde quieras. La pongo en redes. ¡Vamos! Sí, es que estamos creando un navegador que está muy bien, ¿eh? O sea, aquí haciendo patrocinio gratis también. El navegador que usamos está muy bien. Sí. A ver, Bueno, va, que nos dice Paola que va a ir a la Musara con grupo de Montserrat este mes. Oh, qué chulo. a la musara, pues llévate una rebequita. Sí. Bueno, ¿tú crees? Que salen nieblas. Las nieblas son muy frías. Uy, que ya empieza esto, ¿eh? NASA Oye, Televisión. Oye, por cierto, que está yendo muy bien el programa de Jesús Callejo. Como era de esperar. ¿Cómo Pero no va a ir ese programa? normalmente nosotros, a ver, os contamos, si estamos aquí conectados 4 gatos. Normalmente nosotros vamos a 1000 escuchas diarias en el último programa subido. O sea que hoy miércoles tendríamos que llevar unas 3000 y llevamos 6000, ¿eh? Y vamos a las 10.000, que cuando un programa nuestro sobrepasa las 10.000 es que a la gente le ha gustado mucho. Yo te tengo que decir una cosa, Álvaro. Y te tengo que decir, esto es intra-ecos. Vale. Es sorpresa para Álvaro también. El programa Me que vamos a gusta. traer este fin de semana. Bueno, es que es una cosa. Malo será que no pase de las 15.000. Malo ¿no? será que no pase de las 15.000. Ya verás. Ya verás tú qué probamos. Tú sabes aquellos casos, como aquel que hicimos también, que dices, qué chulada este caso, esto mola. Pues eso. Estamos últimamente. Como que el lo Vertical petamos. Plane. Vertical Plane. Oye, que ha ido Tenemos subiendo un- eso, ¿eh? Sí. No dudaba yo que iba a ir bien. Ha ido Sí. subiendo el Vertical Plane. Mira, ya está el sombrero del misterio ahí. Está Jordi. Vamos, un momentito que estoy Pasa, Jordi. compartiendo otra vez. Oye, necesitamos a alguien, fíjate, bueno, vamos a poner aquí... Un llamamiento. Espera. No, que nosotros ya de paso, ya que estamos... Ya, yo estoy en el Twitter de Ecos y os leemos si nos queréis mencionar en Twitter, pero vamos a ir poniendo como si fuera un hilo lo que va comentando, lo que nos enteremos, que no sé yo si será mucho, de lo que vayan comentando en el boletín este de Martín. Esto está patrocinado por el Richard Vaughan este, ¿no? Ya te digo, por lo menos. Oye, Es ¿qué te que iba a decirte? el inglés. Ay, no me ha dado tiempo. Bueno, pues luego ya a las 9 ¿Qué lo quieres? comentamos. Sí. No, bueno, voy a leerte algunas preguntas. La gente ha Que lo puedo, preguntado en ¿eh? internet. ¿El qué? La música es Bueno, la muy música guay. es cañera, cañera. Esto es lo que bailan los astronautas en el espacio. Que es muy difícil bailar allí, ¿eh? Está el paso... lo que más le gusta es el Moonwalker. Es muy Eso guay. sí. Claro. Y lo hacen in situ, además. Qué chulo, ¿eh? Imagínate. Mira. Se oirá Michael Jackson en la EEI, en la Estación Espacial Internacional. Seguro, hombre. De hecho, tenía Vamos. ahora medio en broma, medio en serio, tenía un vídeo que hacía de astronauta con su hermana. Era el vídeo de la canción que se llamaba Scream. Estaban como en una nave sí. espacial. Sí. Ujú. Oye, pues qué bueno. Se oye genial, dicen por aquí, pero me interesa más vuestra traducción simultánea. Pues Vale, ya. pues Ya verás tú. Tú verás lo que haces. Pues tú verás. Tú Yo mismo. voy haciendo aquí pantallazos, lanzamiento del Miura, que lo sepáis, que no se ha podido hacer. Un saludo a toda la gente que está ahí trabajando en ello. Es ese cohete que tiene firma española. Uy, ¿qué pasa? Hay un momento que se ha ido y se ha vuelto. Ay.
Que esa de la Yuwoki. Hostia, de Yuwoki, qué miedo. El otro día me miedo. acordaba yo, Miguel. Me acordaba de la Yuwoki yo. La Yuwoki, ¿sabes? A mí me... Oh, Canela Atlante, un saludo. A mí me encanta, como ahora que hablamos de cosas de la NASA, como me encanta como dicen los niños cohete, que dicen cobete. Es El algo... cobete. El Pero cobete. eso también, los niños y los no tan niños, y aquí no queremos poner ninguna Cobete. fobia territorial, pero esto es muy de muchachada nui. Y Sí. por tanto, es muy de Albacete. Mira, Lo del cobete, lo del autobús, lo de la muñeca. hostia, muñeca, ¿eh? Muñeca. Qué chulada Pero eso. que eso es muy. Eso es así. Eso, pero A mí me eso, encanta, eso- o sea, que no lo digo pero, con ninguna no, traza pero es que amarga. eso pasan 100 años y es un idioma ya. O sea, decir ahora, dices, que está mal dicho, ¿no? Pero pasan 100 años y la gente lo dice así. Es que ya lo verás. El albaceteño, ya verás cuando sea un idioma. Vamos, que esto empieza Mira, ya. vamos ahí, vamos ahí. Bueno, Están enchufando un cable rebelde que se les ha revirado. si ya estamos así, para una retransmisión, yo de verdad, pero ¿sabes qué es lo peor? Que estoy seguro que la NASA habrá gente que no, o sea, nos creemos que son unos genios todos y lo mismo no, ¿eh? Lo mismo... Hombre, esto iba a decir. Para mandar cohetes. Ya están ¡Vamos! ahí. A ver, Vamos sube, allá. sube. Hello. Buenas. Su nombre es Daniel. Federal oficial. Un estudio independiente. In the back row, we have Nadia Drake, Paula Bontempi, Federico Va a decir Bianco, quiénes están David aquí. Greenspoon, Son Carla los Toner, Josh científicos. Sameta, and Jennifer Buss. Esto es histórico, ¿eh? Well, in the front row, we have Walter Scott, Warren Randolph, Reggie Brothers, Esto es Shelley Wright, histórico. Scott Kelly, Anna Scott Maria Kelly. Berea, Grande. Mike Gold, and David Spergel, who serves as chair of the team. I have a few opening remarks, but to begin, I'd like to start with the following. First, I'd like to pay tribute to the life of retired Air Force Master Sergeant Sam Sato, who's been Que le laid to están rest dedicando at esto a una Arlington persona National que ha Cemetery muerto. today. Following his active duty service, Sam served as the Intelligence Collection Manager for the National Intelligence Manager for Aviation, where he played a critical role in UAP analysis. All of us at NASA offer our condolences to Sam's family, friends, Sus condolencias and y colleagues. que eso, que se acuerdan de él. Second, I'd like to take this opportunity to express my profound gratitude to our distinguished panel of experts for their unwavering commitment Le da la gracia a los and expertos que dedication. hay, básicamente. It's disheartening to note that Dicen que several of them si have been que si subjected to meteríamos a pie online abuse Monteagudo. Bueno, due También. to their bueno. decision También, to también. participate on this panel. And NASA's security team is actively addressing this issue. We at Muy bien. NASA are acutely Me siento un aware poco of the considerable como public viendo interest Eurovisión, in ¿eh? UAP. Es la misma Sí, sí, sensación. sí, sí, However, sí. it's critical to understand any form of harassment towards our panelists only serves to detract from the scientific process, which requires an environment of respect and openness. Now, Respeto every member of our team y is a apertura. recognized authority in their respective field, and they have our unequivocal support. NASA stands in solidarity with them, advocating for a respectful discourse Y entiendo that befits que el their informe lo ha hecho toda expertise esta gente, ¿no? and the significance of their work. Todos ellos a la vez. Thanks. Sí, es el Now, comité. in recent years, the subject of unidentified aerial phenomena, nowadays termed unidentified anomalous phenomena, or UAPs, has captured the attention of the public, the scientific community, and the government alike. And it's now our collective responsibility to investigate these occurrences with the rigorous scientific scrutiny that they deserve. NASA Administrator Senator Bill Nelson believes that understanding UAPs is vital for several reasons, which is why he Comprender a directed los this study. UAP es First importante and por foremost, diferentes. it Es vital. provides an opportunity for us to expand da our una understanding oportunidad of the world around us. Para As an entender organization el mundo que nos dedicated rodea. to exploring the unknown, this work is in our DNA. Explorar lo desconocido Secondly, está en this nuestro study ADN. aims to enhance Ojo, situational ojo la awareness. frase. The presence of UAPs raises concerns about the safety of our skies, and it's this nation's La obligation presencia de los to UAP determine whether these nos hace phenomena replantearnos pose any potential qué tan risks seguros to estamos, airspace safety. nuestra seguridad. By understanding the nature of UAPs, we can ensure that our skies remain a safe space for all. In order to achieve these goals, it is crucial
that we employ a Es scientific crucial lens for our UAP que work. empleemos It's una lente precisely científica, this un prisma rigorous, científico, evidence-based approach that allows one to separate evidencias, fact from fiction. y hay que separar This la team realidad de la is ficción. comprised of experts from various disciplines, which allows them Son to diferentes approach disciplinas, this todo el work comité. from multiple perspectives. And we have greatly benefited from that collective expertise. Now, why do we value a scientific approach? It's because science is built on evidence. It thrives on scrutiny. It demands Escrutinio, evidencias. reproducibility. I can't. Sorry. Ay, que está muy emocionado. When we approach UAPs from a el hombre scientific Se ha perspective, trabado. we do not come in with an agenda. We come in needing a roadmap. Indeed, the primary objective of this incredible team of experts is not to go back and look at grainy footage of UAPs, but rather to give us a roadmap to guide us for future analysis. And this is the very scientific method that NASA holds true to its heart. Scientific research is intended to be publicly available and transparent. And NASA Tiene que ser prides disponible itself on making públicamente y its data transparente. and images available to the public to learn Todas las and imágenes explore están on their own. completamente disponibles a By todo el holding público. public meetings like this one, we aim for open and honest dialogue with the public. We Un recognize diálogo that public interest abierto in UAPs y is honesto high con el público. and that the demand for answers is strong. Transparencia. Conversations like this one are the first step to reducing the stigma surrounding UAP reporting. Moreover, transparency Que hay is que essential quitar for el fostering estigma trust between de NASA, los que informan de que han and the visto un scientific ovni. community. In order to do things Está bien. right, we must work together, pooling our resources, our knowledge, and our expertise. Tenemos que trabajar And by juntos maintaining aunando open channels of nuestros communication, we esfuerzos. can Conocimiento y facilitate collaboration, Exacto. encourage the exchange of ideas, and ensure that our work is as robust as possible. Not only that, but our commitment to openness is in itself a reflection of NASA's commitment to scientific integrity. As an organization dedicated to the pursuit of knowledge, it is NASA's responsibility to be honest and forthright and to follow the science. And by being transparent in our work, we uphold our dedication to scientific excellence. The meeting today represents Tiene que the beber first agua, se está deliberative quedando la actions boca that the seca. team Sí. has taken. And so it's important to keep in mind that they still have several months of work ahead of them. Their final report will be released this summer, and we will publish it on our website. NASA believes that the study of unidentified anomalous phenomena represents an exciting step forward in our quest to uncover the mysteries of the world around us. Quieren By descubrir los embracing a misterios del scientific mundo. lens, we Y ese ensure es that un our misterio, work is está rigorous and diciendo. reliable. Es muy By interesante. valuing Muy transparency interesante. and openness, Y el cambio we de can foster perspectiva trust a mí me flipa Muy un poco. O interesante. collaboration with the public. Simply put, this sea, is están why we cambiando do la mirada what we completamente do. del tema. O sea. Now, before I introduce Nikki, there are a few administrative matters to attend to. Firstly, the Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Team has been established in accordance with the Federal Advisory Committee Act, known as FACA. Its parent committee is the Earth Science Advisory Committees. As such, this group does not report to the government. It reports to the Earth Science Advisory Committee, who'll debate the recommendations and formally transmit this team's report to the government. Next, our deliberative committee meetings, such as this one, are open to the public. And also, after this panel was convened, the National Defense Authorization Act, known as the NDAA, changed the A in UAP to be anomalous. Accordingly, this panel's remit was expanded to encompass not just aerial UAP. No However, solamente the a los majority of aéreos. UAP sightings to date have been in the aerial domain. So it's fair La to say mayoría han sido that this panel's vistos en el focus aire. is on the aerial Ostras. aspect of anomalous. Now, in Pero no compliance solo. with the FACA federal statute, formal minutes have been taken throughout the meeting today. ¿Tú And crees que these está leyendo un meetings QE? and these minutes are for the public record, and hence all Tiene pinta. presentations Sí, tiene and pinta, sí. discussions Tiene la and mirada muy comments fija, ¿no? by the committee members should Sí. be considered Lo hace bien, lo on hace the bien, ¿eh? record. Lo hace bien, yo no podría, ¿eh? Each member Bueno, of this yo sí UAP podría. study team has been Tengo que appointed echarle un because par of ahí. their specific subject matter Mira, de todo expertise se as sale. individuals, and hence each member is subject to federal ethics laws. This category of appointment is called Special Government Employees, or SGEs, for our non-government members, and our two federal employees serve as regular government employees, known as RGEs. Now to the panel. All members on this committee should remember to recuse themselves
if a topic comes up in which Como you suelten have algo a potential potente, conflict of interest between your financial interests, ojo, including those of your employer, No sé. está presentando a la gente y está ahí hablando de and then finally, panel, tonterías. if you have any ethics O sea, questions, yo lo que también Está veo... en esta retransmisión. needed, Está diciendo in contact tonterías. with NASA ethics attorney. Esto no interesa. Thanks for bearing with me. I'd now like to turn to the amazing Ahora lo callo, ya está. NASA's Ahora dejo science hablar. mission. No. Over to you, Nick. Hombre. Ya está, ya se sienta. Muy bien, dice Asimov, y solo intentan desestigmatizar el fenómeno ovni porque es real. Nada de hombrecitos verdes, cosas de espías. Sí, yo también voy un poco por ahí. Puede ser, sí. Diga. Your selfless dedication to the pursuit of knowledge is just so commendable. And I want to thank you, the audience, for tuning in today to watch our first deliberative meeting of NASA's independent study team on evaluating and categorizing unidentified anomalous phenomena. Well. Before I begin, though, I really do want to double down on Dan's words that it is really disheartening to hear of the harassment that our panelists have faced online, all because they're studying this topic. NASA stands behind our panelists and we do not que han sido tolerate estigmatizados abuse. dentro de la NASA porque están Harassment only estudiando leads to este tema. further Y dice que le stigmatization of parece the fatal a la UAP señora. field, significantly hindering the scientific progress and discouraging others to study this important subject matter. Your harassment also obstructs the public's right to knowledge. ¿Qué harassment? Our panelists are leading experts in the scientific, aeronautics, and data Acoso, han analytics sufrido community. acoso. Sufrido acoso por We are ser... very lucky to have them on board to share their invaluable insights to inform NASA on what possible data could be collected in the Decidnos los que future entendéis muy bien and how inglés, it could be decidnos por favor lo que collected estáis to entendiendo help us better en el understand chat. the nature of UAP. The UAP independent study was commissioned to create a roadmap on how to use the tools of science to evaluate and categorize the nature of UAPs going forward. This roadmap, of course, will help the federal government obtain usable data to explain the nature of future UAPs. Transparency, openness, and scientific integrity are pinnacle to NASA's mission. They're at the forefront of this public meeting and have been throughout the team's 7 months on this study. As Dan noted, this is a working meeting, and so the public will have the incredible opportunity 7 meses, to han witness estado the 7 meses process of ahí science in action. sin parar de estudiar un And fenómeno. NASA, we lead the world Dice, in sí, ¿cuánto? exploration Sí, and claro, desde upskilling octubre, to desde rigorous octubre del año scientific pasado. inquiry. Dice que la gente va a poder ser testigo en ese momento de cómo la ciencia se desarrolla, porque esto es una reunión en vivo, es decir, cada científico va a decir lo que opina o lo que ha visto. Esto pinta muy bien, ¿eh? The existing data available from eyewitness reports are often muddled and cannot provide conclusive evidence that supports UAP recognition and analysis. Additionally, an object's background can complicate the data further and render it unusable una foto con la due señora, to venga. conventional Una, objects that can dos, mimic or y tres. overshadow the phenomena completely, Vale. such as commercial aircraft, Pobre mujer, military que se ha metido con equipment, ella. the weather, Por favor, que and no me entere yo. ionospheric Harassment, phenomena like harassment. auroras. Se han metido con ella por This lack of investigar sobre. high-quality data make it impossible to Le draw han hecho bullying, scientific que conclusions verdad. on the No al nature of harassment. UAP. Por favor, eso Now, nunca. this team has used unclassified data from civilian government entities, commercial data, and data from other sources to inform their recommendations. And as Dan noted, they will be published in a public report that comes out this summer. Que I salga want to Jacques emphasize Vallée. that there is really great benefit to studying unclassified data rather than classified data for this study. First, unidentified anomalous phenomena sightings themselves are not classified. It's often the sensor platform that is classified. And you can kind of think of it, if a fighter jet took a picture of the Statue of Liberty, then that image would be classified, not because of the subject in the picture, but because of the sensors on the plane. Second, unclassified data make it possible vale. for our team to communicate openly Que están to clasificando advance our imágenes de los understanding of UAP. UAP, not Están only with each clasificando. other, but across the scientific community and to the public. This ensures a clear and transparent pipeline of information No por el that objeto can en be sí, built upon through the through generations to expand our sino understanding. por
los This study sensores relies on open data. del aparato Everything we use at NASA is militar open, and anyone can look at these que records. sí que son So I invite you to secretos. visit our open data portal at data.nasa.gov to comb through our tens of thousands of data sets that are free and fully accessible Que to hay the un public. montón de contenido para que puedan Additionally, ver. please check out Sí, bueno, de hecho han dicho antes que data.gov/open/data todas for las a conclusiones great estarán en una página overview web, of o sea where que lo you podemos can find consultar the después. archives for our science and mission data sites. I am very, very much looking forward to hearing the deliberations put forth today from our distinguished panel of experts. Thank you so much for being here. Bueno, pues gracias a todos. Before you go, I just want to open up to questions. Let me start with a question on ¿qué this dice? on the NASA data. I think one of the important things that we'll be looking at with other data sets and events is the data is not very well calibrated. Can you say just a little bit about how NASA goes through calibrating some of its Earth science data? Oh, yes. I mean, we very, very rigorous Earth science. I mean, all of our data sets, not just Earth science, go through extremely rigorous calibration. We don't release anything until it's really perfect. I mean, we have quick look data that is marked as quick Gracias, look Miguel. data. So, you can use it to get preliminary findings, but wait for the really nicely cleaned up data. So a lot of rigorous protocol in putting out our data to make sure it is perfect. Do we have any other questions from the panel? ¿Alguna All right, pregunta? thank you so Thank you. much. No. Gracias. Okay. Ahora van a empezar a hablar. Primero, este señor, ¿cómo se llama? Ahora lo pondrán en el faldo. A ver qué dice, porque este tío creo que está de mala leche. Pero a ver, esto no es... Hi, I'm O David sea, hablan por Spergel. separado. O I'm sea, no... the no... chair of the Sí, panel. sí. And when I look at our chart, we have a lengthy chart, but the high-level summary of David it Spergel. is how Foto, can ya está NASA hecho. contribute to understanding the nature of UAPs. And our role here is not to resolve the nature of these events, but rather to give NASA guidance, to provide a roadmap of how it can contribute in this area. After my opening remarks, we'll hear from Sean Kirkpatrick from the AARO, and it's the AARO that's charged with leading the whole of government UAP effort. And they've already issued some preliminary reports on some of the events. NASA's role is to use its unique capabilities and its role as a civilian agency interacting with the scientific community in an open and transparent manner. And, as Dr. Fox emphasized, the Defense and Intelligence Agency data on UAP are often classified primarily because of how the data is collected, not because what's in the data. If a camera on an F-35 took a picture of a bird, it's classified. If a spy satellite takes an image of a balloon, and we've had in the news some balloons recently, that data is classified. Habla de los... And that's because of a desire to not reveal our technical capabilities to others. Yo creo, Álvaro, que esto, una de las motivaciones es esta. Los globos, yo creo que ha calado bastante. And the NASA data is available on websites and is well characterized. And because of NASA being the civilian agency studying air and space, it has a special role to play. And I see our charge primarily as helping identify for NASA ways it could play that role and contribute to understanding. We've gone through a preliminary data collection stage. And to summarize some of the things that we've learned, Vamos allá. the current data collection efforts regarding UAPs are unsystematic and fragmented across various agencies, often using instruments uncalibrated for scientific data collection. And if I think about the data that people have out there, it's in many ways what we'd like to think of as citizen science. But again, it is uncalibrated data, poorly characterized, not well curated. And we face, looking through this data, a significant background, a background of many of these events are commercial aircraft, civilian and military drones, weather and research balloons, military equipment, ionospheric phenomenon. We need to characterize how
when the data is taken, when it sees events like this first. The current existing data and eyewitness reports alone are insufficient to provide conclusive evidence about the nature and origin of every UAP event. They're often uninformative due to lack of quality control and data curation. To understand UAP better, targeted data collection, thorough data curation, and robust Dejadnos un analyses like, are needed. Such an approach will help to discern unexplained UAP sightings, but even then, there's no guarantee that all sightings will be explained. Another challenge in this area is what we call stigma. There's a real stigma El among estigma. people Es reporting que events. estamos hablando todo el rato El de... estigma. And despite NASA's extensive efforts to reduce this stigma, the origin of the UAPs remain unclear, and we feel many events remain unreported. Commercial pilots, for example, are very reluctant to report anomalies, and one of our goals in having NASA play a role is to remove stigma and get high quality data. In fact, if I were to summarize in one line, El hecho de que NASA entre en la investigación le da un punto de seriedad, le da un punto de respetabilidad para que la gente cuente los avistamientos OVNI que han tenido. Pilotos comerciales, etcétera, están un poco coartados a la hora de contar sus avistamientos. Claro. Es que hay que decir que antes les mandaban al psicólogo o al psiquiatra cuando decían que habían visto un OVNI, por estrés y todo eso, y no podían pilotar. Let me now presenting up to lunch. We'll then break at 12 for lunch from 12 to 12:30. At 12:30, we'll resume, and we'll have presentations by members of the panel on some preliminary ideas for discussion. And that will be a period of time for some open discussion by the panel. We will then Va a have haber a un Q&A momento para session debate based on y questions that para have been sent Y para in comer in también. Ha dicho, advance después de la para el toma y comida... to the daca. website, A and comer, curated ha dicho el plan, questions van a and estar todo el día. together, Lo ha we'll dicho. go Recordemos through que allí a lot of those son questions, casi las and then we'll 11 de summarize. la mañana. Van a estar todo el día, hijo And mío. then over the subsequent couple months, we'll Toda la work mañana, on putting vaya. together the report. And as Bueno, Dan pero said, estos we're comen aiming pronto. to make a No public son como... report Sí, sí, available, verdad, sí. we hope by the end of July. So now let me turn this over to Sean Kilpatrick. Hang on. We'll do a couple Q&As. Oh, we'll have some Q&As from me? Yeah. Okay. From the panel. Any questions on the panel? Thoughts? Yes. We'll get the mic. Yo, ahora medio broma, medio en serio, si el formato fuera rollo Sálvame, sería mucho más, estaría mejor. Yeah. Si a mí esta forma de one hablar of the entre ellos things I no, think Dr. no la veo, ¿eh? Fox Sí, said pero es was muy looking académica. at the release of data, very important for our study, when it's high quality. Coffee break, es and verdad, los coffee you break es lo have also mejor. commented Con los that croissancitos. data are not always perfect when we're doing certain studies. I wonder if you could shed some light on the difference between the application of certain data to certain scientific challenges. So, when you look at your camera Cuando miras is tu often cámara, designed to take an image in the daytime and might not be tu optimized for cámara puede estar nighttime. ajustada para el día. Or if you take something that astronomers are very familiar with, is we design our telescopes to work at night. Los telescopios tienen que estar And if diseñados the para sun trabajar de noche. is not even if you would never take the Hubble telescope and point it at the sun. This would destroy its detectors. El Not sol only that, directo if the telescope destruiría is sus pointing sensores. there and the sun is over there, even though you're not looking at the sun, reflections off of the optics will produce what we call ghosting. And that kind of ghosting produces some very strange images. El ghosting es cuando alguien no te contesta en el WhatsApp, pero bueno. Además es un efecto que causa el sol en la lente y puede llevar a registros equivocados, erróneos. Those kinds of anomalies degrade the quality of the data.
And that's why it's very important to work with well-characterized Mira lo que instruments estás diciendo. Ya os lo he dicho yo. and to be, using them in ways in which you understand what's going on. Que tienes So I razón. think puedo, if no you puedo. look at No puedo. You no. know, Y Conchita por data ahí, taken dice la from the verdad. James Webb Telescope, or from the Hubble, or any of these things, and these are Claro, es que ya el telescopes looking out formato, in formato como space, están sentados you'll ya. see some really, at first funny phenomena. Esto, venga, purria When a bendita. telescope points at a star that's bright, it Bueno, tenemos saturates que the decir, vamos a decir detector, ahora que, and puts que nos bleeding iremos en down the breves, detector. dejaremos la emisión, And you'll see porque esto va a durar phenomenon todo el like día, if there's a Va a y bright a durar las toda la 9, hora. a las off to 9 the de la side noche de hora Madrid-Barcelona, not even what you're retomamos. looking at. Porque You es get cuando van a this hacer como un poco las effect where conclusiones. light bounces off of dust O sea, Aunque iremos y vendremos seguramente, pero yo ahora me voy and a una cosa produces, y luego vuelvo. sort of diffuse image that has some really strange properties. Ahora, So, yo qué when sé, you en 15 minutos o por ahí. see something unusual, the first thing you have to do is understand how that data was taken. And I think this is one of the challenges one faces when you have Uno de data los taken desafíos by que tienes que encarar uncalibrated instruments es cómo son tomadas years las ago. imágenes. It's very hard to know what's taken. It's very hard to draw conclusions. I think that's one of the challenges with archival data. And I think having dedicated, well-calibrated instruments, I think, will be important here as in any other area to understand what's going on. So, Hay que merendar, David, es verdad. anomalies A are ver. so often the engine of discovery. Maybe you could say a quick word about high risk, high reward research in your field of cosmology and how you see that impacting the UAP study as well. Las imágenes de So, alta de resolución le están preguntando. An area that comes to mind is fast radio bursts. Él trabaja sobre los fast radio Shaw bursts. Prize was just announced yesterday and awarded to the discovery of fast radio bursts. And these are these bursting signals that go off all over in space. Está silenciado. And it's an interesting story because some of the bursts were real Vale. and are Mira, menos mal que tenemos a fascinating. Miguel, ¿eh? And some of the bursts, there was a series of bursts observed by this observatory in Australia. And they had really strange structure. And people couldn't figure out what was going on. And then they started to notice a lot Además, of them bunched podrían together poner un around contador que lunchtime. dijeran en media hora, And bomba. what had happened was the Y esa música people de at the tensión. observatory would Música de heat up their tensión. lunch in the microwave. Chun, chun. And Unos something they cebos. would do is they would Unos open the door cebitos. of the microwave oven before the microwave stopped. This is bad for your microwave oven. It Conexiones con wears it out. reporteros But ahí not en, only that, en Cabo it Cañaveral produced preguntándole a a la burst gente. of radio signal that was picked up by these sensitive detectors. So this, I think, is an interesting lesson. Some events end up being something unusual and conventional, but some events with these FRBs turn out to be these powerful explosions which are taking place at cosmological distances. Their nature is still not fully understood. I think they're one of the really most fascinating objects we have, these bursts going out all over space. They're interesting probes because they're kind of lighting up space between here and there. And they're a subject of very active research. And if one looks at the history of these FRBs, at first they were discovered, not believed, then finally confirmed. And they were discovered by instruments that were very sensitive, but not optimized for this. And now what we're doing is we're optimizing instruments and optimizing software to look for these events. And it's often these surprises that turn out to be most interesting. And, there are phenomena like sprites, which you can think of as upward going lightning, which were seen by commercial pilots and somewhat not believed, right? Because they were very strange. Y si yo hago así ya no And se it oye. was really only when Así se oye. we were able to take very high speed Pues imaging podemos hablar tú y yo data mientras tanto. Yo tengo aquí la pantallita puesta abajo. station that we were No, able no te to preocupes, no hace falta see que lo that silencie. Vale, vale. and learn about these fascinating ionospheric phenomena. So it's Bueno,
surprises. está Voy a diciendo bajar un cosas poquito, señor. And I interesantes. think this is Está diciendo cosas interesantes, the, pero no De tanto en nuestro momento tema nos está concreto. mojando mucho. the UAP phenomenon. No. If it's Este no, something that's ya lo hemos visto anomalous, venir desde que se ha levantado de la that silla. makes it interesting and Anda que worthy no. of study. Other questions? Bueno, no sé. De momento, la verdad que no Le están tenemos a ver si hay noticia. más preguntas. Sean? Sí, A ver. vamos a ver. No hay más preguntas. Venga, a Ah, sentarse. pero esto no era una conversación entre varios. Sí, ¿no? después dicen que después hay conversación. Después Ah. abren ya. Start by thanking NASA for convening today's A ver quién es UAP este, el Independent Sean Study este. public meeting and inviting me to continue to participate. NASA has been an invaluable partner to our team at Aero as we work to better understand and respond to unidentified anomalous Ay, no sé quién es. phenomena. David no sé cuántos, ¿no? Doctor. We No, es applaud que le ha tapado NASA los for subtítulos. commissioning Pero its pues nada. independent study team and for exploring what El data del and pañuelito tools dorado, are lo being llamaremos a leveraged to partir de shed ahora. greater light on UAP. Though NASA and Aero are taking on very different aspects of the UAP problem set, our efforts are very much complementary. Que van a dar We luz both a estos are committed to the scientific method, Se van a dormir, vamos, ¿eh? yo. data-driven Bueno, para approach, ellos es... and the La highest luz tienen que poner standards ahí of que no se ve nada. scientific research integrity. While NASA is evaluating unclassified data sources for its study, Aero's data set includes classified material with a focus on national security areas. However, all of this data collectively is critical to understanding the nature and origin of UAP. Es NASA crítico brings unique entender la capabilities, naturaleza de los world-class ovnis. scientists, and a wealth of academic and research linkages. NASA also has access to Earth sensing satellites, radiological sensors, Una hora muy mala para esta tools voz. for Sí, wave, sí. geomagnetic wave detection, and means for analyzing open source Por favor. crowdsourced Por data that may favor. assist both Aero and NASA in their UAP efforts. Por We favor. are very grateful for the partnership and welcome the opportunity to join with NASA to Esa share mirada, our cachao. findings with the public as the U.S. government moves towards greater transparency on this issue. Last Que month, I transparencia. testified before members of the Senate Armed Services Committee on emerging threats and capabilities and shared some of the progress made since Aero's establishment in July 2022. Van a compartir I discussed Aero's scientific and analytic algunos de approaches, sus avances desde its julio efforts del to 22. improve UAP data collection, standardize our reporting processes, leverage our partnerships, and meticulously review the U.S. government's UAP-related historical records. As I told the subcommittee then, the resolution of all UAP cases cannot be accomplished by DoD and the intelligence community alone. Aero's Que ultimate la success resolución de los would casos require OVNI no se puede partnership hacer solo with por the el Comité de interagency, Defensa. industry, academia, the scientific community, Hace falta la comunidad científica, la comunidad all bring académica their own resources, ideas, and expertise to the UAP challenge. y el público. We believe General. robust collaboration and peer review across a Que broad range aquí, of como no partners arrime el will hombro todo el promote greater mundo, no objectivity se and puede hacer nada. transparency in the study of UAP. Of course, NASA's UAP independent study team was convened very much in that spirit. I also emphasized to Congress that only a very small percentage of UAP reports display signatures that could reasonably be described as anomalous. Solo muy poquitos de los Majority of casos OVNI unidentified tiene objects reported to Aero signos de in our anomalía. holdings demonstrate mundane characteristics of readily explainable sources. While a large number of cases in Aero's holdings remain technically unresolved, Pero es un avance. this is primarily Es un due avance, to a ¿no? lack Es of decir, data associated hasta with those ahora cases, anómalos, según ellos, no hay much ninguno. along Y the ahora, lines of what David was just speaking about. Without sufficient data, we are unable to reach defendable conclusions that meet the high scientific standards we set for resolution. Meanwhile, for the few objects that do demonstrate potentially anomalous characteristics, Aero is approaching these cases with the highest level of objectivity and analytic rigor. This includes physical testing and employing modeling and simulation to validate our analyses and the underlying theories, and then peer reviewing those results before reaching any conclusions. Aero has shared these cases with the appropriately cleared NASA team members in order to discuss and help recommend potential scientific areas of study that NASA may want to take lead on. I'll underscore here, as I did before Congress, that Aero's work will take time if we are committed to doing it right.
ARROW is committed to the highest standards of scientific research integrity, as we know our partners at NASA are as well. Nos han borrado tweets. Thanks again to NASA for hosting this public forum for UAP discussion and La information NASA nos exchange. espía. And I'd like to turn to a brief presentation En serio, that nos han includes borrado some tweets. recently declassified Pues ¿Ah, sí? footage borrado and nosotros, no sé. trends for ¿Eh? discussion. Next slide, Voy a- please. Voy a So refrescar. some of you probably saw a version of this at the open Mira, hearing esto es interesante. last month. Vamos This a- is an overall review of all the analytic trends of all the cases that we have to date. While the numbers may have changed a little bit, Mira, las the las overall características trends más o remain the menos same. medias, ¿eh? most of what we are Son seeing reported redondos, by de aircraft 1 a Cuenta, 4 are at the metros, altitudes where we fly aircraft. That should not be a blancos, surprise. You will note, transparentes, however, that I color have no plata. space reports and I have no maritime reports. Brutal esto. That is notable, even though we are looking across all of those domains. On the upper right, we have UAP morphologies. The vast majority of what has been reported and what we have data on, A ver, a ponlo. little entero. less than half now, are orbs, round spheres. And in the bottom right, you will see in the heat map of the areas where we get most of our reporting. This is very much a collection biased map. This is where our sensors are, our military, NRIC, and some of the FAA data. In the middle, it is what we call our typical UAP characteristics for the vast majority of the cases that we see. One way of looking at that is a Me interesa un montón las zonas donde están súper localizados, vamos. Sí. En el En mapa España no. Next slide, please. tenemos zonas muy concretas, además. Otra diapositiva. This is an example of one that I showed Mira, at mira. the hearing recently. This is a spherical orb, metallic, Espectacular. in the Middle East, Ah, sí, sí, 2022, sí, sí, sí. by an MQ-9. I will come Wow, back to wow, the wow. sensor question that David raised here in a moment. This is a typical example of the thing Una that we see bola most metálica. often. We see these all over the capturado. world, and we see these in making very interesting apparent maneuvers. Maniobras This muy one in particular, interesantes. however, I would point Estaba out, haciendo. demonstrated no enigmatic Además, technical esto, capabilities según en el, Oriente and was no Medio threat to airborne en el safety. año 2022. según lo que pone While we arriba are son still looking los at it, I don't have any more data bueno, los other que no than saben that. qué son, vamos. And so being Los no able to Un come to resueltos. some Resolved Active conclusion Archive, is going to efectivamente. take time until we can get better resolved data on Espérate. similar objects that we Vamos a can poner then pantalla do completa sin, a larger sin nuestras analysis. caras. Next Vale. slide, please. Que si no I'm gonna let tapamos this play información through. nosotros. This is a newly released video. You'll notice there are two dots moving back and forth. There is a plane at Dos the puntos que se bottom that's mueven moving para adelante y across para the atrás. screen, and now there are three dots moving back and forth. Y ahora hay tres. The moving back and forth is from the sensor and the Es por platform el that's sensor. collecting it. This is a Lo de moverse para adelante y para atrás es P3 por el sensor. on a training mission in the western United States. They picked these up and they tried to intercept and was unable to intercept them. Apart from that motion, and you'll see a little bit of defocusing from the sensor itself, there is no other oddity about this, except for the fact that they couldn't catch them. The reason they couldn't catch them is because after further analysis, it was No shown pudieron that those capturarlo. objects were actually much farther away from the P3 than they thought. And in fact, when we went even deeper, looked at air traffic control data, we were able to match those to aircraft on a major flight corridor heading into a major airport for landing. This is the kind of thing that can spoof and or provide misperception of both very highly trained pilots as well as sensors, right? And this was reported as an odd grouping of 3 UAP. All right. A ver, That is not to say that the pilots didn't know what they were looking at, or they knew what they were looking at, but they weren't really sure. But it also is meant to say that when they're not sure, they're reporting it now. And that's what they're supposed to be doing. And then we have to go look at it. Next slide, please.
That brings us to really what Pero is este Aero está doing resuelto, in the ¿no? Este science and anterior. technical realm. Sí, anterior So sí, this is one anterior of de those hecho areas lo that, ponía arriba, sí. I'm going to expound a little bit Ponía more solved, on than we ¿no? did in Resuelto o the algo Sí, así. last sí, eso está bien, hearings. mira, está bien. Que nos digan que hay casos Aero en los que has sí, casos a en los que no, claro. robust scientific Claro. plan that we are required to then provide to Congress here pretty soon. One of the first things that we're doing is Pero looking creo que es across all the interesante ser un poco existing más humilde sensor con esto data y darte cuenta against that de que typical evidentemente UAP pues hay cosas que no puedes target that I explicar. gave you up at the very first slide. That goes beyond DoD and IC sensors. That's commercial, that's civil, that's and with partnership with NASA sensors and NOAA sensors. Understanding if any of these Earth sensing satellites, any of these airborne platforms, any of these ground radars, whether it's FAA or other, can actually see these things, given what we've got so far, is going to be an important first step to understanding which sensors are going to be relevant. Estaban más lejos. Una misión de From there, reconocimiento. we Intentaban are interceptarlos sin augmenting éxito with porque estaban dedicated mucho más sensors lejos de that lo que we've pensaban. purpose-built, designed to detect, track, and characterize those particular objects. We will be then putting those out in very select areas for surveillance purposes. Está hablando de los Partnerships with tipos de sensores que academia, tienen, ¿no? exploring the signatures to match to our data. So understanding if a thing is moving and if it is doing certain anomalous activities, what are the signatures we would expect to see? How do we pull on that? And then from there, how do I tune my collection architecture to go after it? Statistical analytic techniques. We're working with a couple of universities on how do I do broader-based statistical analysis on unclassified and classified data so that I can apply those analytics to our holdings. And then AI and ML analytic techniques for searching out through the data what are the objects, what are the targets that we're going after. We have partnerships with both DoD and DOE labs to explore our current state-of-the-art fundamental physics of UAP observations, both current and historical. In other words, if I have objects, those few that are doing some things that are anomalous, what is our current understanding of maneuverability, speed, signature management, propulsion? What are those underlying signatures that we would expect to see, and how do I then pull on that? Our interagency and allied partnerships for calibration of our capabilities. This is exactly what David was pointing at. A vast majority of what we have reported to us are DoD sensors. DoD sensors are not scientific sensors. They are not intelligence community sensors. DoD significa Department of Defense, Departamento de Defensa. They are calibrated, they are high precision, they are Me resulta súper interesante el cuadro que tienen con cómo se calibran esos sensores y qué es lo que puede detectar cada fuente, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Que a veces hablamos muy a la ligera y aquí se está explicando muy bien. Es decir, como pues un radar, por ejemplo, el tema natural, los elementos naturales no los detectaría, ¿no? Sí, súper interesante. At different speeds and different altitudes and different sun conditions and different lighting conditions and heating conditions. Correcto. Those are all important measurements that need to be done, and we are on the in process of doing that right now. That table on the right is a very simplified version of our entire test matrix, which you would not be able to fit on 3 of these slides against all of our sensors across all of those phenomenologies. That will be useful in order to then train our operators, pilots, sucesos and naturales, against the known objects. Globos, drones, and then y finally, our proyectiles. pattern of life analysis. This is essentially baselining what is normal. I have all these hotspot areas, but we only have hotspot areas because that's when the reports come in from the operators that are operating at that time. No pueden hablar mucho de los sensores por quien pueda estar escuchando, es decir, temas de espionaje, temas sensibles. Collection monitoring campaign in some of these areas for 3 months at a time is going to be necessary in order to measure out what is normal. Then I'll know what is not normal, right? When we have additional things that come through those spaces. And that includes space and maritime. Next slide, please. Venga, Which brings me to some of my recommendations for the panel and their consideration and deliberation.
Some of these ¿Puedes we're quitar los going to subtítulos be un momento para hacer exploring with pantallazo? our Sí. new NASA embed, whom I'm happy to be welcoming on pretty soon, who's going to help us in our scientific plan. Vaya, 1, 2. Crowdsourcing unclassified open source data. This is where, some of the public can be helpful. Imagery from an iPhone is generally not helpful unless you are right up on whatever it is you're looking at. However, Me da a mí que también están some of the utilizando mucha ancillary palabrería data para that your decir iPhone poco de momento. provides, from location to speed Están to embrollándolo mucho, other están liándolo mucho. phenomenologies, and more than one of those can be very helpful. Bueno, de momento estamos viendo lo que ya nos Large imaginamos. scale, ground-based Los científicos y las scientific personas que se dedican a investigar esto, pues dicen que es un evaluating territorio bastante how complicado. can I Primero use some por of lo these que hemos other dicho al instruments principio, of detection. que The hablaba FRB de esa example was significación, ¿no? De perfect, cómo se les right? miraba de otra manera a We los have que a bunch of investigaban large esto. scale Y en segundo lugar, porque no instruments that hay were not designed entre for that. agencias They o picked them entre up because entes Sí. públicos, no hay liquid. posibilidad de que Well, defensa, por ejemplo, we have con a NASA, se puedan comunicar y se surrogate puedan target explicar package las of cosas, ¿no? what we think these Creo que things están hablando un are, poco de at least esas, from de esas what we've imposibilidades got que a veces reported to tiene us. That el was in muro the con el que front se choca pues, cualquier slide. investigador. Ujú. Understanding how can I evaluate that against all of these other instruments, and do any of them have a chance of picking anything up that would be helpful in tipping and cueing us to get other sensors on target? I think leading that evaluation of the scientific ground-based sensors would be useful. Also, the same thing for the Earth Sciences satellites, as we mentioned before. Intentional vice coincidental collection. So looking at how can I provide a tip and cue to both the ground and space-based scientific and academic sensor community to put additional sensors on a object when it is reported. I'm currently doing that with Aero, the Joint Staff, the commands for when they get tip and cue, right? So a pilot says something, they see something, they report it in, and we're going to turn on a whole bunch of new collection to go after it. I should be able to hand that same tip and cue to the scientific and academic Por cierto, se habla mucho de AARO. AARO es All Domain Anomaly Resolution Office, es decir, la Oficina de Resolución de Anomalías. Es como muy misterioso todo. Muy Los Fox cazadores de Mulder. ovnis les llaman también. to explore and document Esos son those los ARO. fundamentals in peer-reviewed scientific journals to match to data so that we can weed out all kinds of different hypotheses, right? That's how science works. We need to make sure that we are doing that. I think leading that conversation would be very helpful from NASA's perspective. Archived scientific data. So we have a whole bunch of calibrated, large-scale scientific data from all these different instrumentations around the world. Taking a look at how can you apply maybe some AI ML tools to search through that data for anomalous signatures that may correlate to things that we've got reporting on. That would be an interesting study. Distributions of sightings. I think this is a low-hanging fruit one, right? So if we take a look at all of the distributions of sightings that are outside of my national security areas that I've got classified reporting for, and they generate the similar distribution map as we've got, and we put those two pieces together, now I have a holistic picture. Gracias, And then, Jordi. of course, our foreign partnerships. Gracias, Building a Jordi. robust scientific community of interest to review data, capabilities, conduct analysis, expanding upon our military Que intelligence le pueden aplicar a la collaboration investigación across de the los world ovnis la into the inteligencia scientific and artificial y el academic machine learning para que los And with datos se that, clasifiquen those were my mucho más thoughts. rápido. We've talked about some of these in the past. It would be interesting to hear if there's any further questions or deliberations. Claro, es que on any of esto, those points. la I'm irrupción de la happy to take inteligencia any artificial aquí questions that you all have. puede cambiar muchas cosas. Great. Thank you, Sí. Dr. Kirkpatrick. And I also want to take this Multiplica por opportunity mucho to thank you and the AARO la for velocidad de your estudio. openness Claro. in providing this committee with insight and information about what you've learned so far, how we could work together. I think this is very much an area where it's going to be essential that NASA be a partner and be a good partner for AARO. And I think your
Que la NASA va a ser really una want to buena thank you compañera for de your la role at the ARO, committee de la oficina in esa de helping to start to investigación. build that partnership. Been my pleasure. And let's, Reggie. Hey, Sean, thanks for the briefing. Question. We talked a lot about data already. Let's talk about sensors for a second. So you mentioned that you work with labs, academia. Do you see a need to go beyond what you mentioned earlier? That is, A este se le entiende mal. we have right now. Mano Tiene está el mic- enfocado en el micro. Tiene el micro mal puesto. El micro. Do you see a reason of going beyond that? Yep, And if so, absolutely. what are some of the challenges you see there, materials or what have you? So can we go back to the front slide, just the first slide where the target characterization Vamos a la is? primera diapositiva. So we've purpose-built a couple of sensors to do search across that. Nope, down one. There you go. That's great. To go down some of those characteristics to see if we can find them correlated to pilot reporting. Right. Vamos a ver la grande. Some of those are initially, this is going to be, I'm going to say this is a bootstrap method, right? We're doing a broad spectrum search across very few indicators that we can point to that La mayoría de will WAP, enable us si te to das get cuenta, a little Isra, bit more data, han sido refine detectados that, a la altura de narrow un avión. those sensors. Sí, totalmente. Más Claro. arriba de un avión, muy So we pocos. aren't just relying Y por on debajo, the muchos. NIC sensors Claro, that eso es exist algo today. interesante. Y Because, por frankly, they encima, don't muy point arriba, Muy como veis, humano también. son los Right? globos. I mean, I'll be frank with everyone. Los globos meteorológicos We serían Los los globos que... cabrones, esos, the sí. Sí, largest son los que están muy, muy alto. collection apparatus. Es que no lo in the ves. Tu globo entire meteorológico, globe si at está any encima de tu point we cabeza want. y está bien colocado, no lo You just ves. have to tell me where I want to point it. Second piece of that is a lot of what we have is around the continental United States. Most people, including the government, don't like it when I point our entire collection apparatus to your backyard, right? It's not allowed. We have some laws about that, and we've got to figure out how to do this only in the areas that I can get high confidence there's going to be something there, and high confidence I'm not going to break any laws doing it. Right? So there's a trade there. So some of these ground-based point detectors are going to be necessary for that, to point up, to point out, to search. Coupled with, we're evaluating a number of sensor opportunities across different organizations, academia, industry, whatnot, that already exist or are being built for similar purposes, or maybe other purposes that I might be able to recalibrate for this and see if those will have a chance of seeing that target, right? So that's where the modeling and sim comes in. Can I take that target, put it into your sensor, and have a chance of seeing it? If I can, then I might want to use that. Oh, wait. Who's next? Are you? Go. Hi. Thanks, Sean. I have the questions you probably don't want, which are about numbers, unless I missed them during your presentation. You had said that only a very small percentage of your cases display signatures that could be anomalous, and then followed that up with the few objects that do demonstrate potentially anomalous characteristics. What numbers are we talking about? How big is your database? How many years was it collected over, and were those observations made? And then by few, what do you mean? Right. No, that's a great question. So this chart, as I mentioned, we've updated with our current data holdings. At the time of my open hearing, we were at 650 cases-ish. We are now over Bueno, hay que decir, 800. Álvaro, varias cosas Sí. importantes. Que We are putting together estas our tendencias annual de report, WAPs which will be están due recogidas August desde el 1, 96. to Y previo al sí. 96 no build. tenemos nada. And Pero luego sí que es interesante ver que los puntos en los que se localizan son puntos básicamente de conflicto, excepto alguno concreto que no. Claro, tenemos Oriente Medio, tenemos Estados Unidos, tenemos la zona pues que puede ser Japón, Corea. Claro, son lugares bastante calientes, por decirlo de alguna manera. Lo cual quiere decir que se vincula más con lo humano o
la teoría esta de que los ovnis siempre están pendientes de los lugares más sensibles, sea lo que sea un ovni. Sí, dice Miguel Rollo, dice que es un muestreo muy bajo, sí, yo también lo creo. Yo creo que es un muestreo bastante bajo. Unos 650 casos. But the numbers I would say that we see En are 1996, possibly really 2023. anomalous are less than single digit percentages of that total database. So maybe 2 Estados to Unidos son más 5-ish vistos en la costa este que en la costa oeste. Right. Who's next? This is on. Hi. All right. I'll stand up because I'm I'm gonna on get the you. other end of the room. Thanks, Sean, for your presentation and for some of the video footage that we saw. While we're all good scientists on this panel, I think that I look at it with an untrained eye of looking at that video. And so I see 3 spots moving and everything else in the background looks like it's stable. Can you talk a little bit more about either the sensor Que hable más de platform esos or 3 what we're puntos que seeing se that's movían. stable in the background? Because ¿Por they've qué been esos 3 identified as puntos airplanes. estaban fijos, pero lo and demás al fondo sí se There's movía? clear description of from other data sources that came in to help clarify Que si hay that. But when I otras look at fuentes de datos this, sobre what esto. are all of the white spots in the background that we're seeing that are stable? So those are that's a star background. Pretty sure that's a star background. Now, so you're looking at those planes were roughly 30 to 40-ish miles away, if I remember correctly. And when you see that smaller plane that comes in at the bottom, that one was much, much closer. It was like maybe 6 to 10 miles away, right? And so the jitter in the sensor is what you're looking at. Resolved. Este es un caso resuelto. ¿Mm? El de los 3 puntos. Right. Okay. So the 3 spots, because they look like they're moving at about the same. Right. They are. Right. And if they were flying together, but they're not, is what I'm hearing. This is the sensor moving. Que parece que vuelan juntos, pero no vuelan juntos a la vez exactamente. De hecho, uno está más cerca, otro está un poco más lejos. Bueno, que da una sensación, es cierto que casi puedes trazar una línea. Sí. Yo creo que a eso se refiere un poco. If you go to your first slide, if you don't mind, not the title slide, but the one trends that had the trends. Yeah, it's the previous slide. There you go. Thank you. So I want to make sure I understand the slide. It says typically reported characteristics, and there are a bunch of things here, like, for example, size, altitude, speed. If it's being observed from a single Los colores más sensor, elegidos, o sea, más reportados son el blanco, el plata y transparente, así como opaco, como medio transparentoso. Altitud entre 10.000 y 30.000 pies. For example, the size of the object or the speed or any of the rest of it. Do I understand that correctly? Partially. Okay. So this is not all single sensor observations. Some of these are very much multi-sensor observations. Okay. And this is Muchas de estas observaciones están hechas por varios the sensores. range of things for any given parameter. The range of what's possible and what is been observed. Okay. And then on the next ¿No crees que esto es slide, un poco de momento hasta ahora es decirle al mundo o a quien lo quiera coger, estamos atentos a cualquier cosa que nos envíe? So, Sí, también, está bien. was there Que hasta ahora, hasta el momento me está any pareciendo un look poco at eso. sensor artifact, data processing artifact? Este es espectacular, I ¿eh? mean, Este es espectacular, la first thing bolita, that- la bolita. whenever I see anything that's anomalous, I ¿Qué look at será? how was the data collected. Yeah. So yes, A priori, these are un dron. So this is an EO sensor on an MQ-9, and we understand that very, very well. So that is a real Metallic, un orbe metálico. Absolutely. Que se han observado varias en la región de orbes metálicos. Pon en la diapositiva. You mentioned that in the partnership with academia, you also use AI ML techniques for El micro. existing data sets, possibly some of them open source. Can you explain a little bit more what kind of AI ML techniques you're using? Are these about Bueno, yo me voy a marchar. Bueno, vamos a ello.
Y eso, Pues deciros que el directo no se acaba, lo dejamos aquí, So we're looking at pero, o sea, a nosotros number of salimos different un momento, un ratito, unas capabilities horas, that pero a las span a lot of 9, what you've just nos si todo conectamos va bien, para conectaremos de explicarles todo nuevo. esto. A ver qué se We sabe, qué haven't se ha applied it yet. contado, We are resumimos researching todo, how we're going to apply it. So lo que se natural sepa, language aunque esa processing información for the reports from hay que pilots. digerirla. Así Absolutely. que ahora venimos, quien se quiera quedar que se Target quede, recognition. lo dejamos So aquí I puesto can el train directo, a pinchada la model, Podéis señal, look for podéis that ir grande. thing, comentando and go back through all of entre our vosotros, holdings podéis ir and go, comentando ahí en give el me chat. how many of these Y you los have. superchats están abiertos también, por si a alguien le And then apetece. try to figure out what those are. Hasta Venga, ahora. hasta ahora. So I have not put anything out there yet, or have not looked at anything yet for active targeting in real time, because I don't know exactly what I would train it to go look for. I just know what we have. So I want to get more confidence on what we have before I go and do that, except for balloons, right? We're trying to get rid of balloons as quickly as possible. So, Sean, I just wanted to begin by thanking you for your service to this nation, this committee. You don't exactly have the easiest job in Washington. So No, I do not. appreciate it. I'm glad you recognize that. Yes, we certainly do. I also want to commend you noting the international partnerships. Spain just signed the Artemis Accords yesterday, increasing the membership to 25. I think that's a global partnership that you could leverage. Only 170 more countries to go, NASA, before we have everyone signed up. I just have two questions. One, relative to what Nadia was asking you about the number of anomalous phenomena. What makes it anomalous in your view? What is the phenomenology where you're pulling those cases out and saying this is truly unexplained? And then my second question would be relative to the stigma. How damaging is that in your view? And what in particular do you think NASA can do to help remedy the situation? Those are great questions. I'm going to take the second one first, because I know we're getting short on time. The stigma has improved significantly over the years since the Navy first took this on some years ago. It is not gone. And in fact, I would argue the stigma exists inside the leadership of all of our buildings, right? Wherever that is. My team and I have also been subject to lots of harassment, especially coming out of my last hearing, because people don't understand the scientific method and why we have to do the things we have to do, right? And because we can't just come out and say, the greatest thing that could happen to me is I could come out and say, hey, I know where all these things are. Here you go, right? But I don't, right? And it's going to take us time to research all that. People want answers now, and so they're actually feeding the stigma by exhibiting that kind of behavior to all of us, right? That is a bad thing. Where can NASA help? I made that recommendation on NASA should lead the scientific discourse. We need to elevate this conversation. Right? We need to have this conversation in an open environment like this, where we aren't going to get harassed. Because this is a hard problem. It is a hard target problem. We need to understand what is the things that are in all of our domains, space or air or undersea, and how do we make sense of that? Right. Your first question on what makes it anomalous to me, we actually developed some definitions on all of these things. We gave it both to the White House and to Congress. I think we've got some of that into law now, but essentially anomalous is anything that is not readily understandable by the operator or the sensor. Right? So it is doing something weird, whether that's maneuvering against the wind at Mach 2 with no apparent propulsion, or it's going into the water, which we have shown is not the case. That is actually a sensor anomaly that we've now figured out, and we're going to be publishing all of that. Those kinds of things make anomalous signature. We'll call it signature management, but it's things that are not readily understandable in the context of, hey, I've got a thing that's out in the light
it should reflect a certain amount of light. If it doesn't reflect that amount of light, something weird. I think we have time for one last question. Sean, you recommended foreign partnership with NASA. I'm curious, especially given your map, have you, as Aero, partnered with international agencies, and is there ways for reporting to your? Mm-hmm. So that's a great question. I want to expound on that just a little bit. So I have just held our first Five Eyes forum on this subject last week, I think it was, or earlier this week. I don't know. Dan was there, and we have, we've entered into discussions with our partners on data sharing. How do they do reporting? What kind of analysis can they help us with? What kind of calibration can they help us with? What can we help them with? And we're establishing all of that right now. And they're going to end up, sending their information and data to us to feed into the process that we've laid out for how we're going to do all of this. Beyond that, I have not had either the time or the bandwidth to do, and that's why I would look to NASA to expand the scientific and academic relationships that they have across all of our allies and partners on how can we bring them into the fold. That's where I think there's a lot of benefit to NASA taking lead on that. Great. Thank you. But one just clarifications for people who don't know, what are the Five Eyes? Oh, I'm sorry. For those of you that aren't familiar with the Five Eyes, those are that's the UK, Canada, Australia, New Zealand, and the United States. So those are the 5 partners. Terrific. So thank you very much. Thank you. So our next presentation is from Mike Free from the FAA, talking about the FAA's role and what's learned. Would like to thank the panel for the opportunity to come and give an overview of the FAA and some data points around the FAA's mission, the data the FAA provides to provide the framing of what are the surveillance systems that we can bring to bear, or there's data around those sensors, as well as to frame the limitations of those. I know Sean talked about some of the data points that are used and being integrated. So hopefully this will give you an overview of the FAA's mission as well as those data points. Next slide, please. So the FAA's mission is quite large and complex. By a factor of 2, we operate more commercial aircraft than any other country. I think we're second only to Australia in total airspace, but largely because Australia has a very large oceanic volume that they're responsible for managing. So it is a very complex, very large national airspace system. We have over 14,000 controllers, 520 air traffic control towers, which are located at the highest density of airports. And I'll refer to those as towers in subsequent slides. We have 147 what we call terminal radar approach controls, or TRACONs, and those are manned control facilities at the high and medium density airports around the nation, as well as 21 air route traffic control centers, which manage the control of air traffic in the en route environment. There's over 19,000 airports, over 5,000 of those are associated public airports, with the remaining 14,000 plus private airports. Next slide, please. So the FAA's mission is primarily around safe and efficient control of manned aircraft. That has been our historical mission, and it remains our primary mission. Certainly as we talk about new entrants with UASs and advanced air mobility and some of those things, there will be an evolution of the FAA's mission to include safe operation of the NAS with those new entrants. But the architecture and design of the NAS is geared around safe and efficient control of aircraft and manned aircraft. The
Certainly the commercial aspect, the commercial flights are a primary focus of the agency. We certainly support general aviation and flights as well. But again, our mission is around manned aircraft and safe and efficient operation of those. By the numbers, over 16 million flights yearly, 5,400 flights at peak at the peak time of any given day, 45,000 daily flights, 25 million GA flight hours per year. A very large, very complex operation that we're responsible for managing. We certainly provide a significant contribution to that for that service to the nation in the form of product toward a GDP. Next slide. So as we get into the discussion of surveillance services, I want to provide a little bit of framework around the categorization of our surveillance services, and we primarily break those into two bodies. The cooperative surveillance, which is defined by a sensor that's avionics or equipment on board the aircraft that works in conjunction with ground-based sensors. The non-cooperative surveillance is independent. This is basically the classic radar. RF energy is transmitted out, reflects off the target, and we receive that signal, and from that return, we can determine where that aircraft is. Typically, these cooperative and non-cooperative sensors are co-located together. The cooperative mounted on top of the non-cooperative radar. So from a data perspective, I think in this panel, in the study, I think that the cooperative sensors, those are neither unknown or anomalous. So for the purposes of this briefing or the rest of this briefing, I'm going to focus on the non-cooperative aspect. Next slide, please. So again, from a standpoint of the mission of the FAA around it, again, is primarily around manned aircraft. And I think that serves as an important framework for the data points and the type of data that we can bring to bear for this panel. So we break our systems and the design of the systems into different types of systems. So we have short range radars, which are typically located at the high and medium density airports. And those operate from a range. They have a detection range between 40 and 60 miles and an altitude detection capability of about 24,000 feet. The long range radar systems have a detection range of 2 to 250 nautical miles with altitude detection up to 100,000 feet. So that provides the basic the framework for those. I will mention the automatic dependent surveillance broadcast, or ADS-B, only from a context that does serve as a primary data source and a preferred data source for the management of the airspace system, but it is a cooperative system. And for the purposes of the next slides, as I get into the discussion of the coverage and the type of detection for those non-cooperative targets, it is not considered as part of those. And also surface surveillance is also something that we provide, but again, for the purpose of the study, I only include those for just a completeness perspective. The one final point, as I talk about manned aircraft and primary mission for the drones and balloons and things of that nature, their basic premise is to operate in a not to interfere basis, that they are not to interfere with manned operations. And that's a fundamental aspect as we talk to the data and what we can and can detect with respect to those non-manned systems. Next slide, please. Realizing this is an eye chart, I would wanted to provide just a graphical or pictorial depiction of where our sensors are located. The green, blue, and pink balloons, if you will, represent our short range radars. Those are located at airports. Those are where those are sited. The two reddish balloons, they have letters in them, a 4 and a C. Those represent our long range radars, the ARSR 4s and CARSR systems that are used in the context of both from an air traffic control perspective, as well as for a national defense and homeland security mission. And the
perimeter. The ARSA 4s are located around the perimeter of the country, equally spaced, and the CARSA systems are located on the interior of the U.S. I will point out that this only depicts the CONUS. There are systems, ATC, both short-range and long-range systems, Hawaii, Alaska, and Caribbean. Those are not depicted here. I didn't think they were necessary for the purpose of understanding the surveillance. And I will also point out that both for this slide and the subsequent coverage slide, I do not talk to any classified DoD or DHA systems that are in operation. Okay, next slide, please. So what can the FAA detect and surveil? What can we not? This slide gives you a by altitude slice of what it is that we can detect. So if you look at the square that's labeled 1,000-foot AGL, that depicts by sensor for an aircraft that is 1,000 feet in altitude, what is the range at which we can detect that aircraft? And so on, as you get higher in altitude, or higher in altitude, you can detect it at further range. And that's basically a phenomena of the curvature of the Earth and the line of sight aspect of these radar systems. So pretty good coverage across the US at 10,000 feet and above. This is a mathematical model based of a pure line of sight, as well as some geographical screening. As you can see in the western part of the US, there is screening and due to the mountains and those sensors. Need to take a little bit of time and talk about the nature of the targets. These line of sight models represent an input of a target that is 1 square meter. So think of a sphere of 1 meter in diameter. That's the assumption that about the generation is in the proximity square meter, perhaps a little bit larger. A large area is perhaps 100 square meters. A small UAS is perhaps a 0.01 square meter. So the range of these detections or the size and the ability to target is 100 times larger in size. So the detection and the surveillance capability really largely depends in part to the target that we're talking about and the ability to surveil that target. All right, next slide. To include this ADS-B coverage slide, just to give a context of, from a cooperative perspective, there is very good coverage across the U.S. to 1,500 feet above ground level. So this provide a context of when we look at the data and start getting into discussion of what it is we can detect. This will certainly be, for those cooperative aircraft that have ADS-B, we could certainly detect those to a pretty low altitude across the U.S. All right, a couple of data points. I think I know Sean certainly talked about some of the data points, and I can provide a little bit of insight from an FAA perspective. Drones are a pretty significant challenge. There's 880,000 red bajo la parte 107, miles de estos son operados a diario por operadores comerciales. No sabemos cuántos operadores privados sacan sus drones, pero como decía antes, estos están regulados para operar a menos de 400 pies de altura. Estos drones pequeños en particular tienen restricciones regulatorias sobre dónde pueden o no pueden operar para que no interfieran con operaciones de aeronaves tripuladas. El siguiente punto, hablamos de globos del servicio meteorológico.
tenemos estaciones meteorológicas que lanzan globos 2 veces al día, periodos de 12 horas. Estos globos alcanzan a una cierta altura donde los globos estallan y el sensor cae. Típicamente son globos pequeños. Y finalmente, Sean hablaba de fenómenos aéreos no identificados. Hablamos del proceso mediante el cual los controladores de tráfico pueden reportar estos avistamientos o eventos. Históricamente hemos tenido entre 3 y 5 reportes por mes. Hemos visto un aumento en los reportes en agosto de 2022, probablemente por el lanzamiento de la red satelital de Starlink y después del incidente del globo chino en febrero, vimos un considerable repunte de casos. Hemos visto un número considerable desde entonces. Creo que eso es todo lo que tengo. ¿Alguna pregunta? Usted puede elegir a quien le va a hacer la pregunta. Dos preguntas sobre la cobertura de radar. ¿Ustedes preservan esta data? Hay un lapso de retención, no recuerdo exactamente de cuánto tiempo, pero desde perspectiva legal, esta información se retiene durante algún tiempo, pero sí hay un cierto ciclo. Pero ¿conservan la data en crudo o procesada? Creo que se trata de data ya procesada en ambos sistemas. Y la siguiente pregunta, ¿los radares operan en un modo continuo? Los sistemas que tenemos en este momento son fijos, con operación rotatoria. Usted hablaba de los reportes que se presentan cada mes. 3 a 5 reportes mensuales en todo Estados Unidos. Hay un proceso mediante el cual si observan algo lo pueden reportar. Si alguien dice, mire, observé algo y no sé lo que es, bueno, 3 a 5 casos por mes. Si hablamos del número de operaciones que se dan en un día en particular, es un porcentaje muy pequeño. ¿Puede describir cómo hacen esto? ¿Ustedes alientan a la presentación del reporte? ¿Consideran que la estigmatización afecta los reportes? Voy a responderle de esta manera. El proceso mediante el cual se reportan estos fenómenos es parte del ámbito del tráfico aéreo. Los controladores se les dicen, bueno, si ustedes observan algo, este es el procedimiento para reportarlo. Aparte de eso, no sé de ningún estigma o limitación, pero no estoy en posición de hablarle de eso, salvo para decirle cuál es el proceso. Y eso es lo que representa estas cifras. Y si me permite, ¿cómo deciden dónde van a desplegar recursos? Hay áreas que no tienen cobertura. Bueno, si ve lo que presentamos acá, notará que en la parte oriental de Estados Unidos hay mejor cobertura. Y esto se debe a que hay más población y por lo tanto más aeropuertos. Y los sistemas históricamente se ubican en los aeropuertos para apoyar estas operaciones.
personas más densas o con menos sistemas. Los radares de largo alcance están más o menos equidistantes para brindar el máximo de cobertura posible por consideraciones de seguridad y por la operación de vuelos a gran altura. Gracias por compartir esta información con nosotros. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de las técnicas de filtrado? Si nos pueden hablar un poco acerca de esto, están tratando de detectarlo todo. Buena pregunta, un buen punto. Mientras más bajo está apuntado un radar, uno puede comenzar a detectar la interferencia de objetos en tierra. Desde la perspectiva de nuestra misión, lo que queremos es encontrar ese punto de hacer la observación maximizando nuestra labor. También tenemos limitaciones respecto a elementos biológicos, insectos y demás. La mayoría de las aeronaves opera a una cierta velocidad, así que tenemos filtros en nuestros sistemas para eliminar estos insectos, hojas o otros puntos de interferencia para no saturar las pantallas de los controladores. Es un ajuste que se ha ido optimizando con el paso del tiempo para poder eliminar o discernir qué es o qué no es una aeronave, para facilitar el trabajo de los controladores. ¿Es posible recopilar la data en crudo? Ustedes hablaban del fenómeno de calibración. Cuando habla de data en crudo, desde la perspectiva técnica, es un enorme caudal de información. Eso probablemente sería prohibitivo en términos de costos y por eso no lo hacemos en la actualidad. Nosotros grabamos cierta data, pero se almacena después de ciertos filtros. Pero con suficiente tiempo y dinero pudiéramos recopilar esa data. Pero tenemos que sopesar las dificultades de modificar el sistema o tener nuevas formas de recopilar esa data. Es posible, ciertamente, pero conlleva ciertos... الأطفال لما يلعبون يا يلعبون هيك لعبة يأذون بعضهم يا إنه دائما متشددين وعصبيين. المركز المجتمعي هو يضم الجميع ولدينا أطفال كانوا ملتحقين بالتجنيد والحمد لله عادوا إلى المركز المجتمعي وهم الآن يمارسون حياتهم الطفولية. عن أطفال تجي حالاتها مأساوية ولما نعملهم دعم نفسي ونقدم لهم ففي تطور يعني ما شاء الله. Somos acción. Somos energía. Somos curiosidad. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico.
tratamos de combinar ambas cosas. Eso le permite al observador determinar si se trata de un blanco combinado. Esto nos da un mayor nivel de confianza respecto a si lo que estamos viendo es en efecto una aeronave. No hacemos una distinción entre un sistema y otro, salvo en el hecho de cómo se combinan. Las aeronaves que operan bajo reglas de vuelo visual, si no cuentan con recursos cooperativos, simplemente son detectados por los sistemas. Esto aparece en la pantalla del controlador y les permite trabajar. Hay un procedimiento mediante el cual los pilotos pueden decir, miren, no tengo un transpondedor, mi sistema no es cooperativo, pero por favor ayúdeme. Voy de punto A a punto B y quisiera asistencia situacional. Yo no soy un científico, sino un abogado en recuperación. Si yo fuera un piloto, ¿dónde puedo yo encontrar este procedimiento? Segundo, cuando usted menciona el reporte de estos incidentes, ¿a quién se le reportan? Y ¿se archiva esto de alguna manera? Creo que así es. Esto se reporta a la red doméstica de la Administración Federal de Aviación. No sé si esto es lo que mencionaba Sean, presumo que sí. Creo que eso responde a su segunda pregunta. La primera, si yo soy un piloto y veo uno de estos fenómenos, ¿dónde lo puedo reportar? No lo sé. Yo estoy hablando de la perspectiva de los controladores y cómo definimos cómo los controladores hacen su trabajo, pero no sé cuál sea la respuesta a su pregunta. Great. So, thank you, Mike, for your presentation and Gracias, Mike, por la presentación y por toda la asistencia de la Administración Federal de Aviación. Es un sistema impresionante. Para mí, una de las cosas que podemos derivar de acá es me siento más seguro cuando vuelo gracias a ustedes y sus colegas. Vamos a hacer un receso para el almuerzo y regresaremos a las 12:30. Hasta entonces.